जय जगन्नाथ समस्ते केमिति अछंती आशा करुछि समस्ते बहुत ही भलरे थिबे। आजिर एई जो भिडियोटी आनिछु आपण मानक पई मेनली जे एग्जाम आ अल्प समय रहिला अल्प दिन रहिला तो किभଳି भाबरे आपण माने पढिले एग्जाम रे भलो मार्क टिए रखि पारबे हैला। तो आमे आपण मानकु आजि किछिटा ट्रिक्स बा टिप्स दबु जहाँद्वारा आपण मैंने कौन करें ना इजिली एग्जाम रे भल मार्क रखिपारे। जदि आपण मैंने कहे जमारू पढ़ी जो जमारू न पढ़ले केमी हम एग्जाम रे मार्क रखी हम ना। तेणु आपण मानक पढ़ा हम है आउ से पढ़ारे आम कि आपन को ट्रिक्स बा टिप्स कहबू जहाँद्वारा आप भल मार्क रखिपारे। आउ एबे आउ 10टा दिन जो रहिला एबे आपनकर हार्डवर्क समय नुह एबे हूँ स्मार्ट वर्क रे समय है। तो आपण मैंने किछिटा स्मार्ट वर्क मध्य करंतु है जहाँद्वारा कौन हम माने वर्क सहित हार्डवर्क सहित स्मार्ट वर्क रखले ना तार जो 100% रिजल्ट मिले ना है। तो कौन करेंगे ना आउ गोटे कथा हूँ मेन फोकस करेंगे जे केमतिका राइटिंग प्रैक्टिसटा एबे टिके करंतु। कारण जो मैंने धरा जो ग्रेजुएशन करके सारी तो ग्रेजुएशन रु एते पर्यंत एग्जाम जमारो देन थे हैंड प्रैक्टिस जमारो नथिबो हैला किंबा अन्य जो मैंने अन्य कौन वर्क रे एंगेज थे से नथिबो हमर राइटिंग प्रैक्टिस। तो आउ आंध्र रे जो आम एग्जामटा देबू है से मेनली आपंकर खाता जिते जी पार खाता फिलअप कर तो खाताटा को आम किभली फुल फिलअप करूँ माने मेन हूँ आप जिते पारे डायग्रामेटिक प्रोसेस रे करने सब गुड़ाक जो जो सब सब पॉइंट्स गुड़ाक आपण मैंने देखिए से गुड़ाक किभली भाव आप डायग्रामेटिक भाव ताको कौन करेंगे ना सब डायग्रामेटिक करेंगे है जहाँद्वारा से कौन हुए ना एग्जामिनर जो मैंने था टे आट्राक्टिव लगे आउ से पेज फुल कर गोटे साहाଯ୍ୟ करें बुझे। तेणु आउ गोटे हूँ एवं आप टाइम मैनेजमेंट करनी जे कौ टाइम केमती केमती पाठ पढ़ले टी 10 दिन भितर आप सिलेबस टी कभर करें है। तो प्रथम आम देखू जे आपड़ किभली भाव में फिलोसफी टी भल मार्क रखिपारे टिके नुह बहुत भल मार्क रखिपारे ना। फिलोसफी आपण मैंने देखिथे जे सबू थियोरी जहाँ सब आमर रही तार देखिए आपण मैंने तार एम्स ऑफ एजुकेशन तार करिकुलम तार टीचिंग्स ऑफ मेथड तार टीचर स्टूडेंट आउ रिलेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट यही सब सब पॉइंट गुड़ाक सबुथिरे सामान धर जो आप कहे। तेणु आपण मैंने कौन करेंगे एत तो समय ना आपण किंतु चेष्टा कर सब गुड़ाक पढ़ु बुझे पढ़ी दिंतु जे आउ सब चेष्टा करेंगे जेहेतु यही सब सब पॉइंट गुड़ाक सामान धर जो आपंकर पढ़ी रवींद्रनाथ ठाकुर विषय आप पढ़ी किंतु पढ़ीगला महात्मा गांधी विषय तो सेठी कौन करेंगे तो आर जो टीचिंग्स मेथड तार जो एम ऑफ एजुकेशन पाखापाखि सामान सबुरे पाखापाखि किसी ना किसी सब रिलेशन रोचे पाखापाखि सामान जदि पढ़ाई माने आसुना तो कौन करेंगे ना से जहाँ जहाँ सब करिकुलम टीचिंग्स ऑफ मेथड एम्स ऑफ एजुकेशन सब से भितर लिखिदेवे आउ कौन करेंगे ना सबूर फास्ट इंट्रोडक्शन टाक मन रखिदेवे बुझे महात्मा गांधी विषय हो कि रवींद्रनाथ ठाकुर विषय हो जेन्स कौन थिला से केबे जन्मग्रहण करते मेन उद्देश्य कौन थिला यही सब टिके गुड़ाक मन रखिदेवे जेन्स बुद्धिस्ट माने आपण फिलोसफी देखिए पूरा एतिक जिनस ही कमन एम्स ऑफ एजुकेशन करिकुलम टीचिंग मेथड यही सब ही पूरा कमन। तेणु गोटे करदे आप चेष्टा कले से सब करेंगे जदि आप पढ़ी पार्टी समय अच्छी पढ़ी पार्टी आउ टे अधिक समय पढ़ी जदि सब गुड़ा कर तेन तो बहुत ही भल बाकी यही सब गुड़ाक सेम तो आपड़ सबूर जीस्ट रवींद्रनाथ ठाकुर विषय महात्मा गांधी विषय कि आप जेन्स बुद्धिस्ट जहाँ सब रही युड़ाक आप नेचुरालिज्म आइडियलिज्म कौन युड़ाक आगे सब जाने तार इंट्रोडक्शन आप मन रखिदेवे देन यही सब टिके लिखिदेवे आउ जमारू खाता छाड़ी आसबे जहाँ पारे लिखिकी आसबे आ सब सब पॉइंट गुड़ाक मेनली लिखे आउ से मेनली सब पॉइंट गुड़ाक बेसी फोकस करती लेखा भितर कौन अच्छी एत फोकस करते तेणु डायग्रामेटिक टाइप रे कले आउ टे इजी हम। तो यहीटा हूँ आप फिलोसफी ये ट्रिकटा एप्लाय करेंगे है। तो यही सब जहाँ सब सब पॉइंट गुड़ाक रहा सेम तो आप गोटे पढ़े यही सब सेम गुड़ाक लिखिदेवे बुझेगा। देन हूँ आप डेभलपमेंट आमर सीडीपीटा किभली करेंगे ना सीडीपी आप सब थियोरिटिकल पाठ है। तो आपण मैंने जे जो सब आमर फिलोसफर हूँ आमर चाइल्ड डेभलपर अच्छा है से एक्चुअली से
ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେ ଥିଓରିଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହା ଉପରେ ଭିତ୍ତି କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା। ତାଙ୍କର ଜିସ୍ଟା କ'ଣ ସେଇଟା ଟିକେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ହେଲା। ଯେ ଏଇଟା ବୁଝିଗଲେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜି ହେବ ଟିକେ ଟିକେ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦେଖିବେ ସବୁରେ ପ୍ରାୟତଃ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଅଫ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସବୁ ରହୁଛି, ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଓରି ଗୁଡ଼ାକରେ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ସବୁ ରହୁଛି, ପ୍ରାୟ ସବୁ ସମାନ କହିତେ ଗଲେ ହେଲା। ତ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଟିକେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ। ଆଉ ସିଡିପିଟାକୁ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଡାଇଗ୍ରାମାଟିକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଯାହା ବି ଆପଣ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଟିକେ ସବ୍ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଲେ ସବୁ ଡାଇଗ୍ରାମାଟିକ୍ ଲେଖନ୍ତୁ ହେଲା। ଆଉ ସବୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମନେ ରଖିଦେଇଯିବେ। ଫିଜିକାଲ୍ ହେଉ କି ମଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉ କି ଇମୋସନାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଏଇସବୁ ମନେ ରଖିଦେଲେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଟିକେ ଇଜି ହେବ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ବୁଝିହେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ସିଡିପିରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ତାର ମେନଲି ତା ଜିସ୍ଟା ଟିକେ କ'ଣ ମନେ ରଖିବେ, କାହା ଉପରେ ମେନଲି ଭିତ୍ତି କରିକି କ'ଣ ତାର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଉଛି, ସେଇ ସବୁ ଗୋଟେ ଟିକେ ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିଲେ ନା ସିଡିପିଟା ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜି ହେବ ହେଲା। ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଟିକେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ି ଦେବା ପାଇଁ। ଆଟଲିଷ୍ଟ ପଢ଼ି ଦେଇକି ତା ଥିଓରିଟା କ'ଣ ବୁଝିଲେ ଆପଣ ନିଜେ ବନେଇକି ଲେଖିପାରିବେ, ବୁଝିହେଉଛି। ଦେନ୍ ଆଇସିଟି ପେପରଟା ହେଉଛି ପୁରା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉପରେ। ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସରେ ଯେଉଁମାନେ ପିଜିଡିସି ବା ଆପଣଙ୍କର OSCIT କୋର୍ସ ଯେଉଁମାନେ କରିଥିବେ, ଯାହା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଯେଉଁ କୋର୍ସ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଇଜି ହେବ, ବୁଝିହେଉଛି। ତ ଆମର ଯେଉଁ ନୋଟ୍ସ ବି ଆମେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଛାଡ଼ିଛୁ, ବହୁତ ଇଜିଲି ଟର୍ମସରେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଛୁ। ବହୁତ ଇଜି ଟର୍ମରେ ଆମେ ସବୁ ନୋଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଛୁ। ତ ସେସବୁ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ପିଜିଡିସି ହେଇଛି ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆଉ ଆଉ ଆଇସିଟିର ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ଟା ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାକି ଥାର୍ଡ଼ ଫୋର୍ଥ ଫିଫ୍ଥ ୟୁନିଟ୍ଟା ପୁରା ସମାନ ହେଲା। ତ ଆପଣ ଥାର୍ଡ଼ ଫୋର୍ଥ ୟୁନିଟ୍ରେ ଟିକେ ଫୋକସ୍ କରିପାରିବେ। ମେନଲି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେଉଛୁ। ଯଦି ଆପଣ ସବୁ ତ ପଢ଼ିପାରିବେନି ଏବେ, ଯଦି ନ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କେବଳ ଓନ୍ଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ପଢ଼ିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ବୁଝିହେଉଛି। ନିହାତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛୁ ତା ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ ଆଉ ଆପଣ ବହୁତ ହି ଭଲ ମାର୍କ ରଖିପାରିବେ ହେଲା। ତ ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଟିକେ ମନେ ରଖିଦେବେ। ଏଇସବୁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଇସିଟି। ଆଉ ତ ଓଭରାଲ୍ କହିତେ ଗଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ରଖିବେ ନା ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ଟା, ରାଇଟିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ବୁଝିହେଉଛି। ଦେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯାହା ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି ସବୁକିଛି ଡାଇଗ୍ରାମାଟିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ବୁଝିହେଉଛି। ଦେନ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ମେନଲି ଏବେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯାହା ସବୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଉପରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରନ୍ତୁ ହେଲା। ଆଉ ସିଡିପିରେ ମେନଲି ତା'ର ଟର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ଥିଓରିଟା କିଏ ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ ନାହିଁ ଟିକେ ଜିସ୍ଟା ମନେ ରଖିଦେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଇଜିଲି, ବହୁତ ଇଜିଲି ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଭଲ ମାର୍କଟିଏ ରଖିପାରିବେ। ଆଉ ମେନଲି ବେଶୀ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ 3ଟା ପେପରକୁ, କାରଣ ଫାଷ୍ଟ 3ଟା ପେପର ମାନେ ଫିଲୋସଫି, ସିଡିପି ଆଉ ଆମର ଆଇସିଟି, ଏଇ 3ଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 80 ମାର୍କରେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେଉଁ 2ଟା ଅପସନାଲ୍ ରହିଲା, ଯେଉଁମାନେ ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କର କିମ୍ବା ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଲଗା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 40 ମାର୍କରେ। ତ ମେନଲି ଯେହେତୁ 80 ମାର୍କ, ସେଇ 3ଟା ଉପରେ ମେନଲି ବେଶୀ ଟିକେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ 3ଟାରେ ବି 40 ମାର୍କ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ, ବୁଝିହେଉଛି। ତ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଟ୍ରିକ୍ସ କହିଲି ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଇଜିଲି ବହୁତ ହି ଭଲ ମାର୍କ ରଖିପାରିବେ। ଏବଂ ମୁଁ ଏତିକି ତ ସେୟାର କରି କହୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ 90% ମଧ୍ୟ ସ୍କୋର କରିପାରିବେ। ତ ଏଇସବୁ ଆଜିର ଟ୍ରିକ୍ସ ଆମେ ଟିପ୍ସ ଦେଲୁ, ବୁଝିହେଉଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। এইଭଳି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଏବଂ ଆମେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛୁ ଏବଂ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନୋଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛୁ। ସେଠି ଦେଖିକି ଆପଣ ନୋଟ୍ସ ବି ବନେଇ ପାରିବେ ହେଲା। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।